Sampun. Lanjut. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Mathalan ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qablatil ma' fa'anbatatil kala wal ghayth wa kanat minha ajati amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasyarifu wa saqaw wa zara'u wa aswaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya ri'anun la tumsiku ma'an wa la tumsiku kala'an fadzalika mathalu man faqahu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi wa 'allamahu wa 'allamahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah untuk petunjuk. Nabi Muhammad diutus dia baikun dawuh ngeten kama sali warisin kasir asoba arbon, ibarat hujan di mana hujan itu yang jatuh di bumi, kemudian di bumi itu bermacam-macam. Satu, minha naqiyatun, minha ta'ifatun. Ada yang bentuknya bumi itu subur. Yang kedua, ada yang bumi itu tandus. Yang ketiga, ada yang bumi itu gersang. Bumi yang subur jika kena hujan ini akan menumbuhkan segala macam bentuk biji-bijian. Dilihat juga indah tumbuhnya tanam-tanaman, tumbuhnya segala macam rerumputan dan bahkan ilalang yang tak berguna secara khusus. Ini bumi yang kena hujan, ibarat itu Rasulullah menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu. Yang kedua, ada bumi yang tandus, air datang disimpan di bumi, tetapi bumi itu tidak bisa menumbuhkan, gersang, sehingga hanya dapat menyimpan air, yang air itu juga masih bisa bermanfaat bila digali di sumurnya untuk menanam, untuk menyirami, untuk minum, untuk keperluan. Yang ketiga, ada macamnya bumi itu yang gersang, dia dijatuhi hujan, dia tidak bisa menyimpan air. Bahkan bumi itu kalau kejatuhan hujan langsung airnya itu mengalir, tidak bisa menyimpan. Apa pahamannya? Dapat diambil satu pelajaran bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan risalah di situ yang
adanya macam-macam bentuk hati manusia. Ada para sahabat itu yang cerdas, dikasih pelajaran hari ini langsung diterima, langsung diamalkan, langsung diterima, masuk ke dalam hati, langsung bisa mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Maka benar adanya seperti kita, setiap majelis ilmu, majelis zikir ini adalah satu hujan dari Allah yang dijatuhkan kepada hati para kita yang mengaji, para pendengar yang kumpul di majelis ini. Sudah berapa tahun kita dihujani ilmu? Mana buktinya? Apa kita seperti tanah yang gersang, apa yang tandus? Analoginya gitu. Maka banyak orang yang pintar ngaji, pintar baca kitab, pintar dialog, tetapi dalam pelaksanaan hidup sehari-hari kosong. Ibarat bumi yang gersang, tak bermanfaat. Terus kita bagaimana? Kelas berapa? Kita diberi risalah, diberi hadis, diberi ini, ya jangan iri dan dengki, jangan menyinggung perasaan orang lain, jangan suka melaksanakan maksiat, jangan suka ini, laksanakan yang amal soleh yang ini. Sudahkah itu? Maka benar adanya pada seperti kita setiap kumpul di majelis taklim, diberi ilmu ibarat hujan. Kama saling ngoisin asoba arbor. Ngoisin itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada yang mator, ada yang ngois. Kalau ngoisin ini mutlak yang memberi manfaat secara keseluruhan. Ngois kama saling ngoisin. Di madrasah dulu ya, oleh matorun idan. Ngoisin enggak ini. Sekarang kita yang sering untuk melaksanakannya ilmu-ilmu yang telah kita terima, baik secara langsung atau tidak langsung. Ilmu itu ibarat hujan yang dijatuhkan pada nurani kita. Kalau berefek untuk beramal soleh, berarti hatinya lembut, subur, gampang menerima nasihat. Kadang-kadang seorang teman pada teman kasih nasihat itu tidak dihiraukan, Pak. Nah, kok terdewe, pinter koyok isu-isu. Nasihat jangan dilihat dari orangnya, apa yang dinasihatkan. Permasalahannya kalau kita sekarang hati kita keras, jalan keluarnya gimana? Untuk melemaskan hati, melenturkan jiwa nurani kita biar tidak gampang marah. Salah satunya perbanyaklah zikir, perbanyaklah untuk membaca sholawat. Hatimu nanti akan lentur, lembut, gampang terima nasihat. Tidak jadi orang yang kodot, tidak menjadi orang yang selekeng, gampang iri. Ini yang terjadi kepada mereka yang di luaran. Kalau tatmainul qulub, insya Allah tidak ketinggalan. Gitu ya.
untuk kita mohon meminta kepada Allah, lenturkan hati kita, jiwa kita, jangan sampai menjadi orang yang terus-terusan seperti bumi yang gersang, yang tidak bermanfaat. Hentikanlah maksiat, jangan teruskan saudaraku, jangan teruskan. Usia kita semakin dekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dan ingat, sama-sama mengingatkan. Itu ibarat suatu hujan yang bermanfaat untuk di bumi. Sebagaimana yang kita terus sebulan 2 kali, Pak Hades sebulan 2 kali hatinya jamaah ini dihujani. Apa? Paling tidak membaca Yasin dan Tahlil. Ini untuk melemaskan, sholawat untuk melenturkan. Pak, sudah sekian tahun kok bisa gitu terus. Ini ada kesalahan. Apa kesalahan? Tidak seimbang. Tidak seimbangnya gimana? Ngaji jalan terus, ya, ngaji jalan terus, baca sholawat jalan terus. Tidak seimbangnya maksiat kadang-kadang lebih kenceng. Itu. Nggak tahu maksiatnya apa. Tidak tahu apa maksiat secara maknawi, hatinya selalu tidak terima sifat-sifat hewani, selalu ingin menguasai orang, selalu untuk menggunting dalam lipatan orang. Ini juga maksiat secara batin, bukan kelihatan itu keluyuran ke sana, kelihatan maksiat juga itu saja. Bukan situ saja keluyuran sana, beli ke warung yang banyak pelayannya, bukan itu. Itu secara lahir. Akan tetapi yang lebih mendalam sifat-sifat akhlak yang tercela. Maka Rasulullah menegaskan secara khusus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Walaupun ini tidak wajib, tapi akan bisa menggoyangkan hal yang wajib gara-gara tidak punya adab, tidak punya adab santun akhlak yang mulia. Wajib bisa kocar-kacir gara-gara meremehkan adanya akhlak yang madhumah, akhlak yang mari kita saling introspeksi. Mudah-mudahan semakin lama kita dihujani ilmu, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin bertambah ibadah kepada Allah, semakin tua, semakin mendekat, filsafatnya padi, semakin berisi, semakin nunduk, Berbuatlah banyak bermanfaat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat dengan orang lain. Ambil ya filsafat satu pohon pisang. Pohon pisang itu tidak mau mati Pak kalau belum berbuah. Coba ada pohon pisang satu masih kecil, potong, akan tumbuh lagi. Tingginya seberapa sebelum dia berbuah, pohon pisang akan tetap tumbuh, kecuali dia sudah berbuah baru mau akan mati. Itu nasihat bagi kita yang hidup tapi sering tidak berbuat manfaat kepada orang, malah sebaliknya. Saya kira untuk berbuat baik pada orang tidak usah kita beri contoh. Semuanya punya karakter baik sebenarnya manusia itu. Kenapa menjadi jelek? Karena beberapa sebab.
yang bisa merubah dirinya menjadi kotor dan jelek. Sebetulnya manusia fitrah, artinya senang kebaikan. Mana ada orang yang pengen jatuh ke lubang yang kotor? Pasti kalau jalan pilih jalan yang bagus. Itulah mudah-mudahan sedikit satu redaksi hadis yang disampaikan Rasulullah memberikan inspirasi kepada kita. Hati kita ini bertempat di mana? Tanah yang tandus, subur atau gersang? Ini jawabannya ada pada diri kita sendiri. Semakin hari berganti minggu berganti bulan, berganti tahun, akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diundur dan tidak bisa dilakukan. Mudah-mudahan kedua calon mempelai kita doakan bersama berkait doa, mudah-mudahan ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. حمد العامين عند الشاكرين عند دعائنا وإبراهيم ومرسيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب قلوبنا كذلك وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترجينا بجميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وارفعنا بها على الدرجات تبلغنا بأقوى الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولجميع مشايخنا وشيخنا وللحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من بلاد الأحياء من والأموات. اللهم يا الله ربنا تقبل وأوصيك ما قرأنا من القرآن العظيم وما علينا ما صبحنا وصلينا واستغفرنا بهذه المجلس وآخر مكبرنا اللهم يا الله بهذا المجد هذا المجلس يا الله على حضرة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى حضرة جميع خلق الأنبياء والمرسلين والشهداء أمة المجتهدين والقراء والمتهجدين لكل أصحاب كل أتباع كل وروح أبينا سيدنا آدم وسيدنا حواء ومن سلاطين وكل القيامة خصوصا من الخلفاء الراشدين وجميع الكبيرة وجميع النفس والنساء سلطان الأولياء شيخ شعب الأقاطر الجيلان صحة الحسن الشاذلي ولسائر أولئك وجميع المؤمنين موجود وسطهم الأول وجميع مشايخنا مشايخنا رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومهم في الدارين وعاد علينا والعلم ولكن التلاميذ بإذننا ثم إلى الله جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض والمغارب وبرها وبحرها خصوصا هذا من أقوات وجهاتنا وشكاتنا
ونبث نفوسا جميع لقبور صاحب الحاجة الذين نكتب رسمهم في الأول وجميع لقبورنا لقبور هذه الجماعة الحاضرة في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفداء لهم من النار ورزقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم حفرة من رفاق النيران بحق جميع ذكر بهذا المجلس. يا الله اقضي جميع حوائجنا وحوائج صاحب الحاجة وحوائج هذه الجماعة حوائج الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة. اجعل جمعيتنا هذه جمعية مرحومة واجعل جمعيتنا هذه جمعية مرضية واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك واغفر علينا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا وآجلا في يسر وعافية اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. قبول دعانا بجاه سيدنا الرسول. آمين يا rabbal alamin. Demikian rangkaian acara sudah selesai. Langsung malam hari ini Dari saya selaku pembawa acara, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang saya ucapkannya. Akhirul kalam wabillahi hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.